अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। ऑल इन्फो वेट एंड टेक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक ये है कि बर्ड्स को मरने से हम कैसे बचा सकते हैं, बर्ड्स के मरने की वजूहात क्या हैं, तो अपने बीमार परिंदों का इलाज कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आजकल मौसमी तब्दीलियाँ शुरू हो गई और बारिशों का सिलसिला जारी है, तो काफ़ी दोस्तों के परिंदे जो हैं वो बीमार होना शुरू हो गए हैं और कईयों के मरना। तो आज का टॉपिक मैंने कहा कि इसके ऊपर बनाते हैं ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर नए टॉपिक का नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम आजकल मौसम की तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी दोस्तों के परिंदे जो हैं बीमार होना शुरू हो गए हैं और कईयों में जो है बीमारी शुरू हो गई है रानी खेत की। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो मौत है वो एक हकीकत है, उसको हम टाल नहीं सकते और ये कुदरत की तरफ से है, ये एक हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अगर हम अब कुछ एहतियातें करेंगे तो अपने बर्ड्स को हम मरने से बचा सकते हैं, उनकी उम्र को जो है हम लंबा कर सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम अमल करके अपने परिंदों को बीमार होने से बचा सकते हैं या मौसमी असरात से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी टेम्परेचर के। आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो कभी धूप निकल आती है, कभी बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो उसमें अप एंड डाउन जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो आजकल आपने अपने केज का टेम्परेचर जो है ख़ास तौर पर मेंटेन रखना है। जिन दोस्तों के केजेस खुले हैं या बैर पड़े हुए हैं, जो ओपन एयर में हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने केजेस के ऊपर पॉलीथीन शीट वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर बादल वगैरह बने हुए हैं, बारिश नहीं हो रही, तो ठंडी हवा से अपने परिंदों को बचाएं, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। और जब बारिश हो रही हो तो जो है पॉलीथीन शीट ढक दें ताकि बारिश के कतरे वगैरह जो है आपके शेड में ना आ सकें। और टेम्परेचर कंट्रोल करें। आजकल आपके केज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो फिर आपका परिंदा जो है बीमार हो सकता है। तो इसलिए सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि एक तो आपने अपने परिंदे को हवा लगने से बचाना है और दूसरा जो है अंदरूनी टेम्परेचर आपने 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बीमारी, मुतअद्दी बीमारी आपके परिंदों में आ जाती है, तो आपने उस परिंदे को दूसरे परिंदों से अलहदा कर देना है। जैसे कि रानी खेत, आजकल जिन दोस्तों ने वैक्सीनेशन वगैरह नहीं की हुई रानी खेत की, तो उनके परिंदों में रानी खेत आना शुरू हो गई है। तो मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिनके केजेस में रानी खेत अभी तक नहीं आई, वो रानी खेत की वैक्सीनेशन कर लें। बाकी जिनके बीमार हो गए परिंदे, उन परिंदों को दूसरे परिंदों से अलहदा कर लें और उनका इलाज करें। इलाज जो है वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको जाकर बताता हूँ कि कैसा इलाज करें, कैसी ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है। तो आपने उससे परिंदों को दूसरे परिंदों से अलहदा कर लें ताकि आपके परिंदे दूसरे बीमार ना हो। तो जब जो ही परिंदे आपके बीमार होंगे तो उनकी ज़ाहिर बात है क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। जिन परिंदों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी वो उनमें जो है बीमारी के साथ लड़ने की ज़्यादा क़ुव्वत होगी, वो जो है उनमें मरने के चांसेस कम होते हैं, उनकी शरह मरने की कम होती है। लेकिन जो परिंदे, जिन परिंदों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी उनमें मौत की शरह ज़्यादा होगी। तो इसमें कि ये जो है क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे बढ़ाना है, ये भी आपको मैं नेक्स्ट आगे जाकर बताता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई परिंदा ज़ख्मी हो जाता है, डरते हैं परिंदे, तो परिंदे बाज़ का केजेस के साथ जाके लगते हैं, जालियों के साथ लगते हैं, लोहे के साथ या छत के साथ जाके लगते हैं, तो उस वजह से ज़ख्मी हो सकते हैं। या बाज़ औक़ात आपस में मादियाँ या मेल नर जो है जब जोड़े बनाते हैं, या बाज़ औक़ात एक दूसरे के ऊपर उन्हें एग्रेसिवनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो कोई परिंदा आपका सीवियर ज़ख्मी हो गया, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या किसी का पर या टांग टूट गया, तो उसको फौरी तौर पर आपने फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी है या इलाज उसका आपने करना है। साइन एंड सिम्टम के मुताबिक जो भी उसके होंगे उसको फौरी तौर पर आपने इलाज करना है। ये नहीं करना कि चलें जी अभी छोड़ दें, अभी मेरे पास टाइम नहीं है।
تو کل کر لوں گا، ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے، ایسے بھی آپ کے پرندے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرندوں کو سٹریس سے بچانا ہے۔ تو سٹریس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ سٹریس یہ ہے کہ آپ کے پرندے کسی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر آ جائے، دباؤ آ جائے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم سٹریس کرتے ہیں، سٹریس کہتے ہیں۔ سٹریس کی وجہ سے پرندے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے قوت مدافعت ایسا ایسا کم ہوگی، اس کے اوپر پھر بیماری آنے کا جو شرح ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ جب بیماری اس کے اوپر آ جائے گی، اس کی قوت مدافعت کم ہوگی، تو پرندے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سٹریس سے آپ نے اپنے پرندوں کو کیسے بچانا ہے کہ یہ بعض کا بچے جو ہیں وہ پرندے کو ڈراتے ہیں، یا کوئی پالتو جانور آپ نے رکھا ہوا کتا بلی یا کوئی چمگادڑ وغیرہ آپ کے پرندوں کو ڈراتی ہے، تو اس سے کو آپ نے ہٹا دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کے پرندے جو ہے وہ سٹریس سے بچ سکتے ہیں۔ اگلا جو ہے سب سے آخر پہ سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ جو میں دوستوں کو سردیوں میں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ دوستوں سردیوں میں آپ نے اپنے پرندوں کے آگے پانی شام کے وقت سے ہٹا لینا ہے، کیونکہ صبح جب پرندہ آنکھ کھولتا ہے یا آپ کیجز وغیرہ کھولتے ہیں ان کی روشنی پڑتی ہے، تو فوری وہ پوری رات کا پیاسا ہوتا ہے، وہ فوری ٹھنڈے پانی کی طرف بھاگتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ جب وہ ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کا معدے کا فنکشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، انزائم اس کا معدہ خارج نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے اس کا نظام سارا خراب ہو جائے گا، باقی اس کو نزلہ زکام لگ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ہٹا لینا، اور صبح جب فریش پانی ڈالنا ہے آپ نے تو وہ نیم گرم ہلکا ڈالنا ہے، تاکہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو نہ زیادہ گرم ہو، تاکہ آپ کو پرندہ جو ہے صحت مند رہ سکے۔ تو ابھی چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اگر آپ کے پرندے کو نزلہ زکام یا پیچس وغیرہ لگ گئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ تو سب سے اہم جو ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے بہترین جو رزلٹ آتا ہے، میں نے اپنے پرندوں میں یوز کرتا رہتا ہوں، غازی برادر کا ایک ٹیکہ آتا ہے انجیکشن جینٹم 20%۔ یہ 10 ml کی پیکنگ مل جاتا ہے، 50 اور 100 ml کی پیکنگ میں، آپ کو جو سوٹ کرتی ہے آپ وہ لے لیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر زیادہ پرابلم ہے تو 2 cc جینٹم 20% ٹیکہ جو ہے اس کے لے لینا، اور 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ نے اپنے پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ اگر کم پرابلم ہے تو پھر 1 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ نے اپنے پرندوں کو 3 سے 5 دن تک پلانا ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ باقی اگر آپ کے پرندے جو ہیں ان میں سٹریس وغیرہ آ گئی ہے، یہ کمزور ہو رہے ہیں، کھانا پینا وہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سیرپ لائسوویٹ یا سیرپ لیڈر پلیکس، تو لیڈر پلیکس وٹامنز ہیں اس میں، یہ آپ نے 5 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے پرندوں کو 3 سے 5 دن تک پلانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پرندے جو ہے صحت مند رہیں گے۔ باقی اس کے علاوہ بھی آپ وٹامنز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، وٹامن اے ڈی میکس ہے انجیکشن، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں وٹامن اے ڈی ای ہوتا ہے اور اس کے بہت بہترین رزلٹ ہے۔ آپ کے پرندے میں یہ قوت مدافعت بھی پیدا کرے گا اور ان کی ایگ پروڈکشن بھی انکریز کرے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔